tentang understanding the Terzaghi time rate consolidation theory, and then determine the coefficient of consolidation CV using root time. Okay, kat sini saya try explain perlahan-lahan. Salah satu parameter yang kita boleh cari daripada consolidation punya data adalah yang kita namakan sebagai Terzaghi time rate consolidation theory. Sebab hanya dengan parameter ni kita boleh tahu, contoh kalau kita expect you punya sol tu akan ada settlement sebanyak 40 mm dengan load yang you kenakan ke atas punya sol, kita nak tahu berapa lama masa yang akan diambil untuk 40 mm settlement ni berlaku. Apakah dia punya masa perlu diambil tu sebulan, 2 bulan, 3 bulan? So itu kita punya target lah. Kenapa kita perlu tahu masa ni? Sebab sebagai engineer, once you decide untuk buat consolidation dekat site, kita nak tahu bilakah waktunya akan berakhir supaya you boleh mulakan masa untuk construction. Sebab tu nak tak nak kita kena kira juga Terzaghi time rate consolidation theory. Okay, berbanding dengan plot last week saya minta you all pair kan, seorang buat E versus stress, seorang lagi akan buat E versus log stress, dan a part of that kita ada bincangkan tentang pre-consolidation value. So itu adalah satu data yang you boleh plot untuk dua jenis curve. Tapi untuk kali ni data yang kita gunakan adalah sedikit berbeza walaupun daripada testing yang sama lah. Okay, caranya adalah nak cari coefficient of consolidation ataupun kita notakan dia sebagai CV, dan cara untuk mendapatkan CV ada dua cara, which is load time dan juga log time. Dan pada masa you plot root time dan juga log time ni, you akan boleh dapat what is degree of consolidation, dan kita juga boleh dapat the parameter of time factor. And the last part will be the understanding the soil stabilization method using preloading and vertical drill. Soil stabilization ni adalah salah satu metod kejuruteraan yang banyak kita gunakan di luar sana. Tapi banyak jenis, banyak jenis soil stabilization. Tapi salah satu method untuk soil stabilization adalah preloading dan juga vertical stress. Kenapa kita introduce dua benda ni? Disebabkan dua benda ni sangat related dengan settlement lah. Jadi dia sangat sesuai kita bincangkan untuk discussion under consolidation dan juga settlement. So a part of that, dalam you punya nota disusun macam ni, kita kena tahu bagaimana nak determination of CV. Dan daripada CV ni, you dapat data daripada odometer test. Ingat lagi odometer test adalah test khas yang kita gunakan untuk dapatkan nilai consolidation. Dan daripada odometer test ni, kita boleh gunakan untuk dapatkan value coefficient of consolidation. Okay, kalau baca statement yang kedua ni, the test must be continued to almost complete consolidation so that degree of consolidation and time factor can be related. So yang ni dimaksudkan untuk you all dapatkan nilai CV daripada data consolidation, kita kena lengkapkan consolidation tu at least pada 24 jam. And then afterward, dia cakap kat bawah ni, this can be accomplished using either a square root of time method or log time method. Okay, satu data you boleh plotkan menggunakan dua cara, iaitu square root of time dan juga log time method. Okay, tak ada apa sangat lah. Dia punya perbezaan adalah untuk square root of time ni, setiap nilai time yang you ada dalam data consolidation tu, you tukar dulu kepada root time. Punca kuasakan awak punya masa. Dan untuk log time method, you punya time tu, you akan tukarkan dulu kepada nilai log time. So baru boleh plot dia punya, kita akan plotkan thickness versus dengan root time ataupun thickness versus dengan log time. Okay, but before this, saya kena explain sikit dulu. Okay, daripada kita punya ujian makmal, ujian makmal
seperti mana yang saya explain dalam you punya kelas, untuk dapatkan data consolidation kita ada set data kan, you ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari ataupun 6 hari lah at least you akan dapatkan nilai consolidation. Okay, untuk hari yang pertama ni you akan letak 5 kilogram. Dan hari kedua, okay, berapa sepatutnya letak kalau ikut teori? Kilo So kita dalam gandaan 2 kan. So you agak ingatlah benda ni kan. So itu cara kita meletakkan load. Okay, ini cara kita dah makmal. Tapi bila you nak plotkan CV, kita akan tengok satu-satu ni. Katalah pada hari yang pertama, kita letak 5 kilogram untuk load. And then sebenarnya apa yang berlaku masa hari pertama ni, kita rekodkan data selama 24 jam. Okay, apa data yang kita rekodkan? Kita ada record untuk thickness, iaitu berapakah perubahan thickness. Dan thickness ni akan berubah berdasarkan masa. So untuk setiap data ni daripada hari pertama sampai ke 6 kan, sebenarnya setiap single eksperimen yang you buat dan berlakunya perubahan load, okay, kita boleh rekodkan untuk detail data lah, maksudnya thickness versus time selama 24 jam. You boleh start data bermula daripada 0 minit sehingga ke 1440 minit yang menunjukkan benda tu berlaku selama 24 jam. Kenapa saya kena explain benda ni? Sebab untuk CV, you kena dapatkan data for ni lah, untuk contohnya kita nak tengok nilai CV pada load 80 kilogram ataupun pada load 100 kPa. So kita akan tengoklah data yang ni baru kita plotkan ke dalam kita punya graph paper ataupun log paper. So dengan maksud katalah you punya engineer dah bagi design kat you kita kata dekat site nanti kita nak letakkan bangunan sebanyak 100 kPa. So kita boleh zoom lah dekat mana 100 kPa and then kita akan dapatkan data tu dan kita akan calculate untuk nilai CV. So that is what we are doing. But sebelum tu saya tunjukkanlah sikit macam mana data ni direkodkan. Sebenarnya ada dalam you punya slide contoh data. Tapi saya tunjukkan dulu. Okay, sekarang saya tunjuk slide yang lain. Keluar ke? Keluar, madam. Okay. Okay, saya just nak highlight yang ni je. Okay, macam mana data tu direkodkan. Kalau tengok work example 10.5 ni, you ada time dalam minit dan you ada change in thickness dalam milimeter. So dia punya data ni panjang daripada 0 minit ke 1440 minit. So setiap minit tu dia akan record berapakah perubahan thickness. Dan ini berlaku pada, okay, kalau kita tengok data soalan ni, dia berlaku pada 100 kPa. So maksudnya loading yang dikenakan pada waktu ni adalah loading 100 kPa lah. And then kita akan zoom data ni untuk kita buat dia punya calculation. So itu just nak show lah ni maksudnya set data yang lain lah. So yang last week, yang this week ni adalah set data yang baru. Walaupun masih lagi dalam eksperimen odometer yang sama lah. Nanti kita zoom lagi dekat untuk baca work example 10.5 ni dengan lebih detail. Okay, I try my best untuk present sebabnya consolidation ni tough jugalah. Tough jugalah untuk saya menerangkan. But I try my best. Okay, right now macam saya cakap tadi, untuk first session ni kita nak selesaikan dulu part-part yang berkaitan dengan teori so that kita boleh fokus kepada calculation lah untuk second part.
So when you tahu asal usul data yang kita nak treat ataupun nak buat calculation nanti, so inilah benda yang you akan plot. Okay, yang ni ialah square root of time method. Dan dalam slide yang saya sediakan ni, saya tak tunjuk untuk log time method. But anyway, konsepnya lebih kurang samalah, lebih kurang. Okay, yang you akan plotkan untuk CV ni, data yang saya tunjukkan tadi tu, macam saya sebut tadi, dia bagi nilai time dan dia bagi juga nilai change in thickness. So first step yang you kena buat adalah tukarkan semua nilai time tu dalam root time. So awak kena punca kuasa 2 semua nilai time sebelum you plot ke atas you punya kertas graf. Okay, setelah you buat punca kuasa 2 time, daripada data tu you akan plot lah. So kita akan plot, this will be, sekejap saya gunakan pen lain sikit. Okay, ni yang you akan plot kan daripada data yang diberikan. So ini adalah curve yang baru lah untuk relationship yang baru. Okay, this is a new curve. Okay, kalau you tengok paksi Y adalah change in thickness, tapi kita akan buat in reverse order, dan paksi X adalah dia punya time yang kita calculate berdasarkan root time lah, root time, punca kuasa time. Untuk menyelesaikan masalah mencari CV ni, kita kena gunakan graphical method. Dengan maksud you kena gunakan beberapa construction menggunakan pembaris, calculator and so on. Sebelum you boleh dapat yang dotted garisan tu, itu adalah graphical punya solution lah. But anyway, kita akan detail nanti masa kita buat calculation. But that is the curve yang kita akan hasilkan. Okay, saya akan tunjukkan dulu yang gambar ni, just nak bagi you all familiar. Okay, macam saya sebut tadi, data ni kita plotkan untuk specific load yang telah kita pilih. Contohnya, gambar ini adalah mewakili calculation CV untuk load 100 kPa. So kalau you ada 6 data, maksudnya you boleh plot lah 6 value untuk CV ni. Okay, but anyway, kalau ikut soalan, kita akan follow soalan betul-betul lah. Kalau soalan nak pada 100 kPa, kita akan fokus kepada 100 kPa. So daripada satu data ni, setelah you plot curve, at the end, dalam proses kita nak mendapatkan nilai CV, you kena buat construction beberapa garisan ni. And then daripada graf ni sebenarnya kita boleh membahagikan kepada 3 section. Kalau you tengok kat sini adalah F ataupun initial berlakunya you punya compression. Kita boleh buat horizontal garisan kat situ. Okay, and then you boleh nampak daripada gambar ni ada D kat situ. So ini satu lagi garisan yang you boleh buat. So dekat sini adalah kawasan yang kita panggil sebagai primary compression. Yang asal tadi ialah initial compression. Dan daripada D ke G ke final compression ni, ada satu lagi section yang kita panggil dia sebagai secondary compression. Okay, maksudnya kalau you letak load 100 kPa tu, you punya soil tu akan melalui ketiga-tiga proses compression. Compression ni you punya soil ditekan so kita expect berlakunya perubahan thickness. Selain daripada compression, kita panggil dia juga sebagai settlement lah. Okay, tadi saya dah introduce 3 perkataan. You ada initial compression, you ada primary compression, you ada secondary compression. So right now, kita kena tengok secara close up lah apa yang dimaksudkan sebagai initial compression, primary compression dan juga secondary compression. Kalau kita nak close up benda ni dekat you punya soil sample. So ini adalah initial compression di mana you prepare sample and then you letakkan dekat mold and then kita mula letakkan load kat sini. Tadi kita kata ini adalah case untuk 100 kPa.
So pada permulaan 100 kPa ni, bila soil you menerima load, dia akan respon kepada load yang dia terima tu, immediately dia akan memendek lah, ataupun immediately akan berlaku perubahan thickness. Perubahan thickness pada waktu ini adalah disebabkan oleh immediate load yang kita letak ke atas dia. Okay, and that is what we call as initial compression. Perubahan thickness adalah disebabkan oleh kita kenakan load ke atas you punya soil sample. Tapi load ni kan kita akan maintain kan, kalau ikut you punya odometer testing, kita akan maintain load ni selama 24 jam. So selepas you loadkan, kita akan memerhatikan air keluar daripada you punya soil structure ni. So kita tunggulah selama 24 jam. Okay, ketika air keluar daripada you punya soil system ni, inilah stage yang kita panggil dia sebagai primary compression. So kalau saya mention macam mana you nak explain primary compression adalah keadaan di mana sewaktu itu load dikenakan dan air keluar. Itu ialah primary compression. Kita akan tunggu sehingga tidak ada berlaku perubahan volume disebabkan oleh air keluar. So next, okay, walaupun kita dah make sure air ni keluar kan, so kita masih lagi membuat monitoring ke atas you punya sample dengan maksud you punya load ni you tak angkat lagi, you still lagi maintain. Okay, dalam masa 24 jam ni, kita masih lagi maintain load ni tanpa angkat. Dan walaupun air dah habis keluar, kita still dapat perhatikan berlaku lagi perubahan thickness. Okay, you punya soil masih lagi memendek. So pada waktu ni, you punya soil solid kat dalam ni dia tengah susun antara satu sama lain, dan susunan ni akan menjadi sangat rapat sebab tadi air dah keluar, dia ada ruang void kan. So void tu akan dipenuhi oleh you punya soil solid dan dia akan susun serapat yang boleh, sebab tu you masih lagi nampak perubahan thickness. And at that point tu kita panggil dia sebagai secondary settlement. So that is the introduction. Saya nak tunjukkan kalau you plotkan curve and then kita ada beberapa section tadi kan, initial compression, primary compression dan secondary compression. So tujuan saya explain ni supaya you nampak dari segi structural apa yang berlaku kat atas you punya soil lah. So that's one is the explanation untuk kita tengok tentang CV punya plotting. Tapi macam saya dah explain tadi, kita nak selesaikan semua bab yang berkaitan dengan teori hari ni sebelum kita masuk dalam kita punya penerangan untuk calculation lah, fokus kepada calculation. Sekejap saya nak try cari. Okay, right. Okay, saya sepatutnya sekarang ni share slide lagi. Boleh nampak ke? Belum lagi madam. Belum So how about now? Nampak madam, nampak. Nampak. Thank you. Apa yang you nampak? Nampak mid. Gambar tadi ke? Baru ada. Okay, thank you. Okay, kalau you tengok sebenarnya saya cut paste je sebab bila gunakan yang PDF ni saya tak boleh conteng atas dia. Kita punya slide bermula dari sini tadi. So the rest of yang explanation dia sama je yang saya terangkan. Tapi lagi detail dekat macam mana nak kira lah semua ni. Okay, tak apa, kita akan fast forward untuk tengok bab teori dia sebelum kita go detail on you punya calculation. Yang tadi saya terangkan pasal root time, yang ini curve bila you plot untuk log time. Tapi sama dalam log time method pun you masih lagi boleh dapatkan value untuk initial compression, boleh dapatkan value untuk primary consolidation.
dan dapatkan value untuk secondary consolidation. So tak payah risau consolidation ke compression ke tu adalah terma yang sama digunakan lah, di interchange. Kadang-kadang digunakan consolidation, kadang-kadang digunakan compression. Okay, yang saya lukis dan saya terangkan, inilah dia. Initial compression ni apa yang dimaksudkan, primary consolidation apa yang dimaksudkan, untuk secondary consolidation apa yang dimaksudkan. Saya tadi terang berdasarkan visual dan saya terangkan berdasarkan proses yang berlaku lah semasa consolidation. Okay, hopefully saya boleh conteng lah atas benda ni. Right, untuk seterusnya, kita akan tengok under last part of this one adalah soil stabilization method. Okay, soil stabilization method ni adalah proses untuk mengukuhkan lagi you punya soil. Okay, sebabkan kita tahu soil ni dalam tu ada air, ada udara, ada soil kan. So selagi air dengan udara ni tak keluar daripada you punya soil structure, memang kita punya soil tu agak tidak stable lah. Dan untuk itu kita akan memperkenalkan soil stabilization method. Dengan perkataan dia stabilize ni, dengan mengambil maksud dia adalah untuk kita stabilizekan you punya soil. Right, secara pengenalan, dia sebut kat sini dekat Malaysia soft soil deposit are widespread all over the country and mostly found in the coastal area. In general, soft soil poses low strength and high compressibility and thus having low bearing capacity. Okay, kenapa dia cerita benda ni? Dia just nak bagi reason lah. Dia kata kat Malaysia banyak soil yang jenis tanah dia tanah yang fine grain soil kan, macam silt dan juga clay. So tanah-tanah jenis ni dia punya kekuatan tu tak berapa okey dan dia punya compressibility tu pun sangat tinggi. So untuk mengelakkan kita membina bangunan di tempat yang low bearing capacity, kita kena buat improvement ke atas kita punya soil. So sebab tu statement seterusnya dia bagi tahu the soil need to be improved to avoid excessive settlement. Okay, kenapa perlu buat improvement? Inilah reason dia. Kita nak elakkan excessive settlement dan pada masa yang sama to prevent stability failure that affecting the safety of the infrastructure. So ni dua reason kenapa kita perlu buat soil stabilization. Okay, macam saya sebut tadi, soil stabilization ni ada banyak sangat method kat luar sana. Tapi kita bincangkan yang related dengan you punya consolidation. So method yang related dengan consolidation adalah kita panggil dia sebagai preloading. Dan preloading ni biasa kita akan pairkan dengan vertical drain. Okay, preloading apa yang dimaksudkan dengan preloading? Katalah you ada soil kat sini. Soil ni dalam keadaan biasa memang belum kukuh lagi, memang belum stable. So apa yang you akan buat ialah you akan tambak tanah. Katalah you tambak sebanyak 3 meter. Okay, disebabkan tanah ni ada beban ataupun berat dia, dia akan tekan you punya tanah yang you nak construct tu. So tanah yang you tambak ni lah yang kita panggil dia sebagai preloading. Okay, bahasa Inggeris dia memang preloading lah. Bahasa Melayu kita sebut sebagai tambak tanah. Okay, yang ni sesuai kita buat construction yang besar-besar, yang panjang-panjang. Contoh kalau you buat highway ke, you buat jalan raya ke, ataupun you buat bangunan yang kawasan dia luas. Ini adalah method yang sesuai sebabkan dia adalah sangat efektif dan juga economical. So this method can reduce settlement dan improve the bearing capacity of the soft soil. Dan kat sini dia tunjuk preloading biasanya dipairkan dengan method yang kita panggil dia sebagai vertical drain. So right now this is more explanation on preloading or pre-compression. Saya rasa agak 2-3 kali jugalah saya mention dalam kelas. Katalah sekarang ni awak ada tanah and then awak nak buat rumah kan. Okay, it is not wise kalau kita terus pergi buat rumah kan, sebab kita pun tahu dah belajar dalam kelas
Kalau terus je letak rumah, confirm you punya rumah tu akan mendap ke dalam sebab settlement belum berlaku. So what you can do adalah tambak tanah, mungkin you tinggalkan lah. Katalah you plan nak buat rumah bulan 6 kan. Sekarang ni you dah pergi tanah you dah tambak tanah. And then bila bulan 6 nanti you dah boleh buat construction sebab kita tahu consolidation telah pun berakhir. So under preloading or pre-compression, dia cakap maksud dia adalah surcharging the ground with a uniformly distributed surface load prior to the construction. Macam saya lukis tadilah, tapi yang ni penerangan dalam bentuk ayat. So structure yang you akan buat di site adalah building, okay, sama ada building, sama ada embankment, ataupun motorways dan juga runways dan sebagainya lah. Okay, apa sahaja construction yang melibatkan tanah, of course you boleh gunakan method preloading ataupun pre-compression. Okay, purpose dia adalah untuk kita trigger ataupun untuk kita memang purposely buat kat sana untuk membolehkan settlement berlaku, and then the settlement under the civil engineering structure before they are built. Okay, soil suitable for preloading adalah compressible soft to medium soft saturated clay and silt dan juga organic clay dan juga pits. Okay, yang ini memang jenis-jenis tanah yang kita tahu dia boleh swelling ataupun kita tahu dia ada compressibility yang tinggi. Contoh macam pit ni dan juga organic clay, memang kalau you tekan dekat tanah tu dia ada nilai compressible yang sangat tinggi lah. So that is why we must do preloading sebelum you buat construction. Okay, untuk preloading ni dia sama ada you buat tanpa vertical drain ataupun you buat dengan vertical drain. Okay, gambar sebelah kiri ni adalah preloading tanpa vertical drain. Okay, cara mudah penerangan dia ialah you tambak tanah, you biarkan je dia. So air yang akan build up, pressure yang akan build up di bawah tanah you akan tambak ni, dia akan cari laluan dia sendirilah untuk keluar. Dan bila dia keluar tu dia akan drain daripada you punya soil structure. But that one memang you kena mengambil masa yang sangat lama lah supaya all the water will squeeze out from your soil structure. So untuk accelerate consolidation, okay, we are suggesting that you are using vertical or prefabricated weak drain, and this is what we always use bersamaan dengan preloading. So untuk mempercepatkan consolidation ataupun settlement berlaku, instead of tambak tanah saja yang kat atas ni, kita akan provide dengan vertical drain. Vertical drain bahasa mudah dia ialah longkang yang kita susun dia secara menegak lah, vertical. But this is not this is not ordinary longkang Kita panggil dia vertical drain sebabnya kita akan construct macam ni lah, kita akan susun macam ni. Secara kita akan susun dia dengan sangat banyak lah dekat you punya subsurface daripada you punya soil supaya dia boleh menggalakkan lagi proses consolidation dengan sangat-sangat cepat. So as you can see, this vertical drain dia act as free draining water channel surrounded by a thin filter jacket which prevent the surrounding soil from entering the core. This will accelerate the rate of consolidation. You ada dua types of vertical drain which are sand drain dan juga sand wave. Okay, the installation is like this. Kita akan ada permukaan tanah. Okay, what you can do adalah you akan excavate some portion of your soil. Okay, kita akan gunakan driller untuk excavate. So when you excavate, tanah yang sedia ada tu akan kosong lah. So at that point kita boleh fill dengan sand. This one what we call as sand drain. So kita takkan buat satu je lah untuk keseluruhan site tu. Kita dah nampak macam gambar tadi kan.
Secara longitudinal dengan lateral tu kita bubuh banyak sand drain supaya proses mengeluarkan air tu akan berlaku lebih cepat. Okay, dia punya mechanism bila kita letak load kat atas ni, whatever pressure yang akan meningkat di bawah dia punya load, dia akan mencari laluan keluar. So paling dekat dengan dia jumpa sand vertical drain ni kan, dia punya sand drain ni. So dia akan menuju kepada you punya vertical drain dan dia akan membolehkan air keluar dengan cepat lah. So that is sand drain. Dan satu lagi you boleh install untuk weed drain. Weed drain is usually about 4 inches wide, 1/8 inch thick with act as a high permeability conduit for water to flow out of the soil and to the surface. So most common weed drain is for accelerating the settlement rate of compressible soil. But of course kita akan gunakan method ni berdasarkan bajet yang diberikan daripada klien lah. Dan of course bajet tu dah bincang lah dengan consultant kan. So sebab tu kita akan propose this method. Okay, yang saya terangkan tadi, air akan mencari jalan paling dekat dengan dia untuk dia keluar. So in this setting, kita ada vertical drain ni sebagai you punya sand drain, dan pada masa yang sama dia provide dengan horizontal drain kat atas ni supaya air yang naik melalui you punya vertical drain, dia akan ada laluan secara horizontal untuk keluar terus daripada this setting. So you boleh bacalah the whole thing kat sini macam mana for water pressure increase and then dia akan melalui proses seepage masuk ke dalam dia punya vertical drain, dan daripada vertical drain tu dia akan pergi ke horizontal drain untuk dikeluarkan. So by applying this combination method of preloading and vertical drain, kita memang boleh mempercepatkan lagi proses consolidation. So dia akan mengurangkan lagi masa untuk you siapkan construction. So for this regard of explanation, of course kita kena tengok the conclusion of whatever we discuss right now. Okay, of course whatever it is, of course kita kena calculate dulu, which is yang calculation tu kita skip dulu untuk menerangkan all of this information. Okay, dalam subtopik ni sebelum ni kita dah bincang kan banyak benda pasal consolidation, tapi ini khas summary untuk kita discuss on this particular method lah. For this subtopic, we discuss about the fundamental concept and theory estimating elastic and consolidation primary and secondary settlement. Okay, yang tadi saya dah tunjuk daripada graph kita boleh dapat initial compression. Initial compression tu juga kita boleh panggil dia sebagai elastic compression lah. Itu terma yang lain yang digunakan, elastic compression. Dan daripada graf yang saya tunjukkan juga, what you can calculate is the primary and secondary settlement. Okay, and then akan ada soalan contohnya ditanya apakah efek atau apakah faktor yang menyebabkan elastic settlement ni boleh berlaku. Okay, you boleh explain. It is the function of size and rigidity of the foundation, the modulus of elasticity, the Poisson ratio of the soil and the intensity of load on the foundation. So itu adalah faktor-faktor penyebab yang membolehkan berlakunya settlement. And then right now kita tahu consolidation is a time dependent process. Memang akan mengambil masa yang agak lama lah berbanding dengan compaction. Immediately you dah stabilize you punya soil. And of saturated clay layer located below the groundwater table by extrusion of excess water pressure generated by application of load on the foundation.
So ayat ni sebenarnya adalah pengulangan semula maksud consolidation. So kalau dia tanya kenapa perlu buat preloading dan juga vertical drain, apakah proses yang akan berlaku, you akan cerita tu lah. Kita akan letak load, kita akan maintain dia selama beberapa lama sebab dia adalah time dependent dan proses tu adalah untuk membolehkan air keluar daripada you punya soil system. So in some cases, the actual and predicted maximum settlement agree remarkably, but in many others, the predicted settlement deviate to a large extent from the actual settlement observed. Okay, yang ni statement mengatakan kadang-kadang apa yang kita buat di lab, kita punya data tu, and then kita observe apa yang kita buat di site, dia lebih kurang sama. Tapi pada masa-masa tertentu boleh juga you dapat calculation yang kita predict di makmal dengan apa yang berlaku di actual site, dia bersedikit berbeza ataupun banyak berbeza adalah by following reason lah. Inilah sebab-sebab yang disebutkan. Okay, sebab yang pertama adalah improper evaluation of soil properties. Okay, ni chapter 1 lah, kita dah belajar banyak sangat pasal soil properties. Setiap soil properties tu dia ada testing dia tersendiri. So kalau salah buat testing, you akan dapat tidak tepatlah nilai untuk soil properties. In that case, dapat nilai yang tidak tepat untuk soil properties bila you calculate untuk settlement, sebab tu you akan dapat value yang berbeza. Yang kedua sebabnya adalah non-homogeneity dan juga irregularity of soil profile. So how to explain this sentence? Okay, actually in real case scenario, you don't have only one layer of the same soil. Katalah atas ni adalah clay, kat bawah ni sand, kat bawah ni mungkin combination sand dan juga clay. So in real case, untuk satu tempat yang you calculate ataupun you nak buat construction, dia ada irregular punya soil profile lah. Sekejap ada clay, sekejap ada sand kan. So dia ada irregularity tu, and then dia tidak homogeneous. So itu adalah salah satu sebab yang lain. Dan yang ketiga yang boleh berlaku adalah error in the evaluation of the net stress. Dan net stress ni akan meningkat dengan meningkatnya you punya depth. So the variation between the predicted and observed time rate of settlement may also due to kenapa boleh ada berlakunya kepelbagaian antara predicted dan juga observed adalah disebabkan it is improper evaluation of CV dan juga presence of irregular sandy seam with the clay layer which reduce the length of the maximum drainage path. So yang ni lebih detail kepada calculation. So at this point itulah semua penerangan yang you perlu tahu untuk subtopik yang kita bincangkan under calculation of CV. So at this point, any ada soalan? Tak ada lagi, madam. Tak ada, madam. Yang beginilah kalau jadi engineer. Okay, this is what you need to know about consolidation. Madam. Ya. Madam boleh pergi ni tak? Dekat example 1. Example 1. Example 1. Yang apa ni? Soalan G tu. Yang consolidation settlement rasanya kalau tak silap. Betul. Nanti kalau jumpa awak cakap berhenti ya. Ni ke? Ni Bukan, madam, yang sebelum ni ke? kita belajar tu. sebelum ni bukan yang hari ni. Example 1. Okay. Ni madam. Okay. Bawah sikit. Ni yang nilai 71 cm dan 71 mm. Yang ni saya tak faham pengiraan dia. Macam mana?
Okay, yang ni dari plot mana E versus stress ke E versus low stress? Stress, E versus stress rasanya. Okay, E versus Stress. stress. Aha. Okay, you akan dapat this plot. Kan? Aha. Alright, ini soalan tambahan lah. So selalu dia akan tanya dengan menggunakan data yang you dapat daripada you punya plot. Dia minta cari berapakah value untuk consolidation settlement untuk part 4 meter claim. And then syarat dia ialah pada range load 220 ke 360 kPa. Okay, MV you dah dapat tadi, bila you buat ni you dah dapat MV betul? Betul. Ya. So ini adalah equation yang lain lah bila dia tanya pasal berapakah thickness untuk consolidation settlement. Okay, ini equation yang you akan gunakan. Okay. SC bersamaan MV data stress H. Kat mana awak tak faham? Tak faham yang darat dengan 10/3 tu. Tapi kenapa jawapan dia keluar 71? Oh, nilai lain. Patutnya dapat apa? Rasanya jap. Dia ada point something, dia besar. Dia 71,000 ke apa? Kalau tak silap. Ke kira macam mana, madam? Sekejap, kita kira dulu. Pada kalkulator. RM71,120. Oh, sebab dia darab dengan 10 kuasa 3 ni. Tak faham yang tu. So 0.127 adalah M squared. $360 tolak 220. 140. 140. So yang ni KPA. Okay, KPA nak tukar ke KPA. So dia akan jadi 10 kuasa sebab dia maksudnya dia maybe tersilap kat sini lah kot. So yang ni jadi 10 kuasa negatif 3, 4 M ke MM. M ke MM darat 100. M ke MM darat 1000. 10 kuasa 3. Darat 1000. Saya rasa tak perlu kot ini. Maksudnya buat setakat ni lah. Darab 4. Patutnya dia darab 10 kuasa negatif 3, darab 10 kuasa 3. Dia ada lah kat sini kan. Yang ni sebab ni kilonewton per M. Yang ni M squared per MM. So dia tukar-tukar kat situ and then dia nak jawapan akhir dia pada 71 mm. Terus kalau ikutkan sepatutnya kan ada. Kena darat juga ke tak? Kalau tak darat jawapan dia, kalau tak darat 71.12 kalau tak darat. Kalau tak darat dengan 10 kuasa 3 tu lah. Dia 71.12. That will be the answer lah. Tapi tu dalam unit apa yang ada? Yang tu sebenarnya MM lah 71.12. 12.
Okay, tak apa. Kita try buat benda ni sekejap. Betul kan? Supaya kita faham. Okay, 0.127 adalah meganewton per mn. M squared nak tukar ke mm? M. M squared ke? Kalau you nak buat betul-betul kan, yang sebenarnya mengelirukan tu adalah unit je kan? So untuk tidak mengelirukan tak payahlah darab dengan 10 kuasa 3 ni. Saya akan buat sekejap lagi. Saya buat betul-betul, nanti saya snap, saya bagi share dekat dia punya WhatsApp lah. Supaya tak keliru. Okay, madam. Baik, madam. Okay, ada lagi yang keliru pasal ni? Assignment siap dah kot? Madam, Assignment siap dah? Assignment baru siap part A. Part B baru tengah buat. Ada banyak test kan minggu ni? Minggu ni macam banyak. Banyak juga lah. Malam ni esok ada test 2 Dua esok. Dua. So hari Khamis satu test. Tapi insyaAllah yang you buat semua, you belajar semua dapat pahala insyaAllah. InsyaAllah. Thank you. Okay, saya rasa untuk lecture saya stop kat sini sebab untuk tunjuk pengiraan yang CV tu saya punya planning saya nak buat pre-record dulu dan saya akan share dengan you all lah. Saya rasa macam kena step by step nak menerangkan dalam sesi ni, dia mengambil masa jugalah yang tu. Okay, tak apa, saya masih lagi buka soalan anything related kepada consolidation. Okay, yang soalan tadi saya akan post dekat grup WhatsApp. Okay, macam tak ada. Ada ke? Belum lagi kot, madam. Belum lagi. Okay, sebiasa ada problem, boleh personal WhatsApp kat saya. Ramai je daripada kalangan you all yang tanya saya personally. Kalau saya waktu tu tak busy, saya akan immediately jawab lah. Kalau tak, saya akan ambil masa lah untuk jawab. Alright, thank you for your attention today. Semoga Allah memberkati semua orang atas you punya fokus. Thank you, and then selamat petang. Kita akan stop kat sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Selamat petang. Thank you. Thank you, Thank you, madam. Fina. Thank you, Fakar. Thank you, madam. Thank you, Mira.